C'est sous une ambiance festive des chansons révolutionnaires que les habitants de Kilolirwe, Petit Massissi, groupement Bachali Kaembe, chefferie de Bachali, en territoire de Massissi, situé à plus de 60 km de la ville touristique de Goma, ont accueilli ce mardi 4 novembre 2025 l'équipe provinciale de mobilisation et recrutement et l'administrateur du dit territoire, accompagné de différentes autorités administratives et cadres du mouvement AFC M23. Sur place, ces cadres du mouvement ont sensibilisé les habitants à vivre ensemble, à lutter contre le tribalisme et sensibilisé les jeunes à rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise, ARC. Touchés par ces messages, une dizaine de jeunes se sont inscrits volontairement sur la liste des candidats à la formation militaire du mouvement AFC M23. Chimien Juvenal, à la tête de cette délégation provinciale, s'exprime. Tumepatia ujumbe kupopulation ya Petit Massissi kwamba wao ndio watahimarisha usalama yao ya hapa Petit Massissi, na tumeambia kwamba tuko pamoja nao kwa maendeleo, kwa kujenga Petit Massissi. Zaidi ya vijana 12 wamejiunga na jeshi letu la M23. Kwetu ni furaha kubwa kuona vijana kabisa wanapenda waservia nchi yao bila kuwakaza, kusudi waimarishe usalama yao. Les habitants de la place ont salué cette initiative de la politique de proximité prônée par les autorités du mouvement AFC M23. Pour certains, ces échanges ont permis à la population de poser des questions qui ont eu des réponses favorables. Iko Petit Massissi. Wakubwa yetu wenye walitoka Massissi na wenye waliotokea Goma, niliwaangalia kabisa, iko mzuri sana. Ndio tunawapokea, basi iko mzuri sana na tunafurahi sana. Walituambia kama tunapasha kuwa manake usalama, batatuchungia mtekano na tutaishi pamoja, na chenye tutakosa chochote batatufanyizia nacho. Hapana ugomvi kila mtu na mwenzake, hapana, tuishi pamoja, tukue mtu mmoja. Tunafurahi sana zaidi. Tunasikia mzuri, tunafurahi sana. Ndio. Niliona wakubwa wetu, sasa nilifurahi sana na wengine wanafurahi. Na unafurahi? Na mimi nafurahi. Walituambia sasa tuishi pamoja na wenzetu. Basi nilisikia tu. Nilisikia watu waongee, wakuwe wamoja, basi kuwe na uaguzi. Tulifurahia kuona wajene wa kwetu wako naenda tugombania kabisa. Hapa ni saa kabisa, na webako kukazi, kuraje na kazi kwanza. Walijitoa kabisa. Naomba nuko jeni mwana wako. Kwa jeni wakati hayafika, lakini tu siku zitafika kana sisi tutajitoa tu tuende. À cette occasion, M. Emmanuel Ndizeye, administrateur du territoire de Massissi, a promis son soutien au développement de cette entité tout en appelant à la population à vivre dans l'unité. Tunahitaji watu wote wa Massissi wakuwe mtu mmoja. Waache ukabila. Ukabila haujengi, isipokuwa kubomoa na kufa. Ile ndio shida ya ukabila. Masomo wazalendo wa FDLR wa FARDC wa Rwanda ambao walikuwa hapa, uongozi wa Kisekedi ulibomoa masomo za watoto. Masomo za mingi zilishabomolewa. Hata na tuachane na masomo, na manyumba walirunguza, walichoma moto. Nyumba za hapa Kunturo, kwa Munyaruguru, kwa Simoni, Shangi, hapa Munkambi Kilolirwe, manyumba waliarunguza na moto. Na mahospitali haziko, masantre de sante haziko. Yale yote ni kazi ambayo tunashughulikia kama viongozi, kusudi raia wetu wapate huduma, masomo, watoto wasome na santre de sante zijengewe. Message ambayo nimepana pale, ya kwanza ni kujua kuwa Kongo itajengwa na sisi wenyewe. Sehemu zingine tulianza shughulikia kujenga masomo za watoto kwa nguvu za raia, na centre de sante na yenyewe ni vile, na hapa tutafanya vile na tutaweza. Na soko tena, hapa kulikuwa hakuna soko, na tena kuko raia wengi sana. Raia wa hapa walikuwa wanategemea kwenda kwenye soko za Kichanga, au wanashuka naenda Sake, au naenda Mushaki, unaona ni mbali. Sasa na soko hapa tuko tunaandaa siku zijazo, soko itaanza hapa, watu wa hapa wakuwe wanapata sehemu ya kuuzia chakula. Signalons que cette rencontre allonge la liste des activités de sensibilisation faites par ces cadres du mouvement AFC M23 dans les zones libérées.